Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 7:02. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug tugnaw. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa tuang mga balita dinhi sa tuang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo. Hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Nining adlaw karon nga Lunes. Pitsa 3 nas bulan sa Agosto tuig 2026. Sa maghapos na andan mga kaigsonan, kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw nagtanaw nining atong tulumanon. Anaunta sa kahimsog sa panglawas. Ubanay ko ninyo mga amigag, mga amigo, atong ihatod diha kaninyo mga labing wahing balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, mga balita sa gawas sa nasod, sa sports, sa showbiz, o sa labing wahing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balita nga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayong Lactopuffy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo.
Atong Sibya inyong mabati. Pinagi sa atong partner station nakahook up na to karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinaagis 95.3 DYAJ One Heart Radio. Mabati og makita sabta tibuok kalibutan pinagi sa internet. Naka-live ang ato ang Sibya. Pinagi sa Facebook page sa Bantay Radio Cebu. Sa mga wa pa naka-follow, i-follow ato ang page Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa atong mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Headlines sa itong mga balita dinhi sa ato. Fund run nga gipahigayon sa Kapitolyo nakatigom og 2.9 million pesos alang sa food nutrition ug food security program. 26 anyos nga lalaki giingong nangawat og manok aron ipang scatter, way swerte na dakpan. Kapitolyo nanawagan ngadto sa publiko magbantay batok sa sakit nga leptospirosis. 19 ka baboy gipatay aron mapugngan ang pagkatap sa ASF sa Dakbayan sa Sugbo. Sa kauluhan, mga opisyal nga dili mo suporta sa baruganan sa West Philippine Sea pwedeng mo resign, matud pa ni DND Secretary Gibo Teodoro. Sa gawas sa nasod, US Secretary Marco Rubio na mahayag nga illegitimate ang ICC nga international organization. Sa sports, Alex Ayala usa na lang ka daog mahimo ng kampiyon sa 2026 Mubadala DC Open. Sa showbiz, Katrina Liegado milangkat og titulo nga Miss Supranational 2026. Mao kadto ato ang headlines. Bantay Balita ngayon. Headlines. Detalye sa atong mga balita sa atong pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salis Drive, Cebu City. Duol sa USP Lahug Campus. Hinumdumi. Maximus Buffet. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Oras sa Bantay Radio, alas 7:10. O karon sa detalyes ato ang mga balita dinhi sa ato. Ngayon, local news. Usa ka 26 anyos nga lalaki ang gidakop human gingong nangawat og usa ka manok hiniktan gikan sa ihang tagbalay didto Sitio Laray, Barangay Mabolo.
Ang suspek gila sa kapulisan nga si Said Idug, usa ka border sa maong lugar nga anaa karon sa kustodiya sa Mabolo Police Station. Base sa investigasyon, namatikdan sa tagbalay ang kalihokang kadudahan duol sa iyahang tangkal sa dihang iyang gisusi. Iyang naabtan ang suspek nga nagkupot sa iyang manok nga gibanaban ng adunay kantidad nga 1,500 ka pesos. Gidala dayon sa tagbalay ang suspek ug ang manok ngadto sa istasyon sa kapulisan. Giingong miangkon ang suspek sa pagpangawat ug nangayo og pasaylo kay matud pa niya nalulong siya sa online gambling, ilabi na sa scatter ug wa na siya kwartang ikapusta maong hinungdan nga iyang gikawat ang manok aron ibaligya. Apan mibalibad ang tagbalay sa pagpasaylo o giingon usab nga nagduda siya nga ang manok o ang maong suspek posibleng nalambigit sa pagkawala sa tulupan niya ka mga manok nitong nakalabayng simana. Gilauman nga pasakaan ang kasong pagpangawat o theft. Bantay Balita. Gidaig sa Cebu City Police Office City Director Police Colonel Ricky C. Sumaldi ang Police Station 9 o ang Guadalupe Police Station tungod sa ilang Administrative Best Practice Program nga nagtumong sa pagpalambo sa kayuhan sa mga kawani ug sa pagpaligon sa kahusay sud sa organisasyon. Gipahigayon ang maong programa atol sa binulan nga Commander's Time ubos sa timang Honoring Excellence Inspiring Service nga gipanguluhan ni Police Captain Gabriel Mota, ang officer in charge sa Police Station 9. Tumong niini ang pagpalambo sa kultura sa excellence, accountability ug pag-ila sa maayong performance sa mga pulis. Usa sa mga highlights sa kalihukan mao ang paghatag sa Outstanding Guadalupe Police of the Month ngadto kang Police Corporal Jonas Tiozon isi pag-ila sa ihang talagsaong performance, professionalism o contribution sa kalampusan sa istasyon. Gitunol ang pasidungog nila ni Police Colonel Ricky Sumaldi o Police Lieutenant Colonel Christian Joy Alquiza. Gisaulog usab ang mga adlawng natawhan sa mga kawani nga nataw sa bulan sa Hunyo ug Hulyo. Isip kinikabahin sa pagpalig-on sa panaghiusa ug maayong relasyon tungod sa sulod sa istasyon. Sa iyang mensahe, gibutyag ni Police Colonel Sumaldi nga ang iyang pag-ila sa maayong serbisyo makadasig sa mga pulis sa pagpadayon sa integridad, profesionalismo ug dedikasyon, paghatag og responsive ug people-centered policy subay sa tema sa ika-31 nga Police Community Relations Month. Bantay Balita. Patay ang usa ka 15 anyos nga lalaki human maaksidente samtang nagmaniho og motorsiklo dito sa National Highway Barangay Ibo, Dakbayan sa Toledo. Ang biktima, residente sa Barangay Kabituonan, Dakbayan sa Toledo. Samtang ang iyang 19 anyos nga back rider nga giila nga si alias Claire og residente sa Sitio Latid, Barangay Batu, naangol sa padayon panggitambalan sa tambalanan. Base sa inisyal nga investigasyon, nagbiyahe ang duha gikan sa poblasyon paingon ngadto sa Barangay Batu. Sa dihang pag-abot sa usa ka kurbadahong bahin nga karsada, gingong nawadan og control ang driver og mibangga kini sa roadside metal guardrail. Tungod sa kusog nga impact, ang duha na labay daplin sa dalan og nakaangkon og grabing mga samad. Gidala dayon sila sa Toledo City General Hospital at sa mga responder sa CDRRMO apan gideklarar nga dead on arrival ang 15 anyos nga driver. Sumapas otoridad, wala nagsulob og helmet ang duha sa dihang nahitabo ang aksidente. Bantay Balita. Alas 7:15 sa kabuntagon mo daw tag-report gikan sa tong kauban sa gawas. Diay 21 anyos nga college student namatay human gingong gidunggab sa ihang ex-boyfriend sa Sibunga.
Detalye sa maong report ipadangat pinagi sa toang kauban Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, patay in town ang usa ka 21 anyos nga dalaga human kini gidunggab sa makadagang higayon sayang kani hinigugma diya sa may Purok 4 Barangay Poblasyon lungsod sa Cebu nga niadtong niaging Sabado pasado alas 10:20 sa buntag Agosto 1 niining tuiga. Ang biktima mao si alias Riza, 21 anyos, college student, kasamtangan nagpuyo sa Purok 4, Barangay Poblasyon, sa susamang lungsod. Samtang ang suspect mao si alias Rex, hamtong ang panuigon, kanihinigugma, college student gihapon, ug nagpuyo sa Purok 13, Barangay Tubod, sa susamang lungsod. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa Cebu nga, gikataho nga gidunggab sa liog ang biktima samtang ang suspect misuway sa pagkutlo sa iyang kaugalingong kinabuhi, pinaagi sa pagdunggab pod sa iyang liog ug dughan. Atol sa pag-ugkat sa maong biktima, patay na kini. Samtang aduna pay panimuot ang suspect, hinungdan nga gidala kini sa Carcar City District Hospital. Sa pagsuot nining balita, padayon pang investigasyon sa mga sakop sa kapulisan sa Cebu nga, haron sa pagsuta sa rason luyo sa maong krimen. Pahimangno sa Bantay Radyo, walay relasyon nga perpekto alang sa mga mahigugma. Kung dili kaya ang masakitan, ayaw na lang sudli ang pakig relasyon. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog na nagbantay sa kanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:17 sa Kabuntagon. Ug padayon ta sa dugang hugna sa tuang mga balita. Ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo mitigom sa mga local government unit, nasudnong ahensya o organisasyon sa person with disabilities. Aron hingusgan ang Inclusive Disaster Preparedness pinaagi sa Cebu Disability Inclusive Disaster Risk Reduction Summit. Dito kinigipahigayon sa Hopes Dome sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, isip kabahin usab sa National Disaster Resilience Month. Sentro sa panagtigom ang paglakip og mga polisiya alang sa mga PWD ngadto sa mga programa sa Local Disaster Risk Reduction and Management. Aron masiguro usab nga ang PWD lakip sa pagplano, pagpangandam, pagresponde og sa recovery effort. Sa ihang pre-recorded nga mensahe, si Governor Pamela Pam Baricuatro mibutyag nga ang pagpreparar sa katalagman alang gayud sa tanang sektor. Si Governor Baricuatro wala personal nga nakatambong sa panagtigom sang litua siya sa Bohol alang sa makasaysayanong pinirmahay sa Sugbohol Sisterhood Agreement. Ang maong panagtigom nakaani og mga representante sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office, PWD organizations ug mga nasudnong ahensya. Lakip sa mitambong mao si Department of Social Welfare and Development DSWD Regional Director Shelani Lucero, Pilar Mayor, Winky Santiago ug si Dalagit Mayor Nilen Belsinia Tambis ug Alegria Vice Mayor Verna Magalion. Mapasalamaton si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa pagpahigayon sa maong summit. Sanglit alang kaniya, kinahanglanon gyud ang paglakip sa mga vulnerable sector sa disaster planning and decision making. Bantay Balita. Dawat taglaing report gikan sa gawas. 2.9 milyones na kolekta gikan sa 3,500 ka mga tao nga miapil sa unang Governor's Zero Hunger Run. Detalye sa maong balita, ipadangat pinagi sa toang kauban, Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report.
Yes, salamat kayo, Kabantay Ramer. Nakakulikta og 2.9 million ang unang Governor's Zero Hunger Run alang sa mga programa sa food security ug nutrisyon. Human kini nakadani og 3,005 ka mga partisipante sa kalihukan nga gihulagway ni Cebu Governor Pam Baricotro isip unang lumba sa nasod nga gipahinungod sa pakigbatok sa kagutom. Giorganisa sa Cebu Provincial Sports Commission isip kabahin sa selebrasyon sa ika 457 nga anibersaryo sa pagkatukod sa probinsya sa Subo. Ang maong fundraising event naghiusa sa mga runner gikan sa nagkalinlaing pahin sa probinsya aron suportahan ang kampanya sa Kapitolyo nga Zero Hunger. Si Governor Baricotro kinsa miapil sa 1K fund run uban sa mga bisita, opisyal o empleyado sa Kapitolyo nagpasalamat sa mga partisipante sa paghimo sa advokasya nga usa ka kalihukan o movement. Matod sa gobernador, ang kita gikan sa maong kalihukan makatabang sa pagpundo sa mga inisyatibo nga nagtumong sa pagpalambo sa food security ug nutrisyon sa mga Sugbuanon. Nagpasalamat si Governor Baricotro sa Cebu Provincial Sports Commission, Run Director May Salimbangon, mga membro sa Provincial Board, mga departamento ug empleyado sa Kapitolyo, mga lokal nga unit sa gobyerno nga miapil, mga voluntaryo, Cebu City Transportation Office, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection ug uban pang mga ahensya nga mitabang aron masiguro ang kalampusan sa kalihukan. Nagpasalamat usab ang gobernador sa mga sponsor ug partner sa kalihukan ingon man sa libuan ka mga runner kansang partisipasyon nakatabang aron mahimong malampuson nga inisyatibo sa pagpangulikta og pondo ang unang Governor Zero Hunger Run sa probinsya sa Subo. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini si Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Pasaporte sa imuhang report. Atong oras alas 7:22 na sa Kabuntagon. Labyog tas mga balita sa mga lain nga probinsya. Gipaundang una ang face-to-face classes sa Las Piñas National High School ug asynchronous o modular learning ang ipatuman gikan Agosto 3 hangtod Agosto 7 ning tuiga. Suma sa eskwelahan ang maong lakang gihimo aron hatagan og panahon ang pag-atiman sa mental health ug psychosocial well-being sa mga estudyante human sa insidente sa pagpanunggab nga misangpot sa pagkamatay sa usa ka estudyante. Giawhag usab ang mga ginikanan, mga estudyante ug mga kawani sa eskwelahan nga magtinabangay ug mosunod sa mga giya sa administrasyon samtang nagpadayon ang suporta alang sa naapektuhang mga komunidad. Bantay Balita. Kanhi Zamboanga del Norte Congressman Romeo Nonong Halusos mipanaw na. Mipanaw na si kanhi Zamboanga del Norte Congressman Romeo Nonong Halusos. Siya nagsilbi kaniadto isip kongresista sa unang distrito Zamboanga del Norte ug nailhan usab isip usa sa mga kanhing tag-iya sa noontime show nga 8 Bulaga. Nailhan usab siya sa natad sa negosyo ug sa media. Wa pagipagawas ang dugang detalye kabahin sa hinungdan sa iyang kamatayon. Bantay Balita. Batman sa Albuera nagpakita. Mipost si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa og mga hulagway. Nakuha kaghapong adlaw diin makita siyang nagsulob og Batman costume isip simbolo sa ihang kampanya batok sa illegal nga droga sa ilahang lungsod. Sa ihang social media post, ibutyag niini nga Batman is back. Aron nakdakpon ang mga drug addict o mga drug pusher sa lungsod sa Albuera. Ang maong post nakadani og nagkalaing-laing reaksyon gikan sa mga netizens samtang nagpadayon ang kampanya sa lokal nga pagagamhanan sa illegal nga drogas. Bantay Balita.
Namatikdan sa pipila ka mga lugar sa lalawigan sa Isabela ang mga poster nga dunay hulagway ni MMDA General Manager Nicolas Torre III uban sa mensaheng ingat sa daan. Sa ibabaw sa poster makita ang logo nga dunay mga pung vision and leadership. Samtang sa ubos nga bahin makita ngan sa usa ka liquefied petroleum gas brand. Sa pagkakaron, wa pay opisyal nga pahayag gikan kang Nicolas Torre III o sa MMDA o sa kumpanyang nalambigit sa maong poster bahin sa katuyuan o kinsa ang nagpatik o nagbutang ni inis kadalanan. Bantay Balita. Alas 7:26 sa Kabuntagon, mudawat ag report gikan sa tuang kauban sa gawas. Di ay 2,535 ka mga PWDs gihulngan. Nakarawat og pinansyal nga ayuda. Detalye sa mong report ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat na kabantayan sa itong balita karon buntaga nakabenepisyo ang 2,535 ka person with disabilities kung gitawag og PWD sa dakbayan sa gihulngan sa duha ka adlaw nga pang-apod-apod sa financial nga ayuda nga gipasigdahan sa City Social Welfare and Development Office. Sumala pa sa lokal nga kamahanan ang maong programa kabahin sa ilang padayon nga pagpaningkamot sa paghatag og suporta sa mga PWD aron matabangan sila sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Gipasabot sa CSWDO nga ang pinansyal nga natabang mahimong gamiton sa mga benepisaryo alang sa pagpalit o pagkaon, tambal o uban pang importante nga gastuhan sa ilang panimalay. Nagpasalamat usab ang mga nakadawat sa maong ayuda nga ilang giila. Isip dako nga tabang ilabi na sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton o sa pag-atubang sa adlaw nga paningahanglan. Padayon ang lokal nga gamhanan sa gihulngan sa pagpalig-on sa mga programa alang sa person with disabilities aron masiguro nga sila makadawat og hustong serbisyo o suporta gikan sa gobyerno. Mao ito nakalat nga balita karon buntaga kabantay sa dili patong pasalamatan ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong barangay in action na kadri sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio. Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa itong oras alas 7:28 sa Kabuntagon. Kung mo ka itong naglangkob sa itong mga balitang lokal karong adlaw. Sa atong pagbalik, atong sayran ang detalyes mga balita sa kauluhan. Mga opisyal nga di ko numusuportas baruganan sa West Philippine Sea may pagmo-resign matud pang Gibo Teodoro. Kanauguban pang mga detalyes mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon og amtik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman Mayo ang ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant.
na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Bantay Balita. Atong oras alas 7:32 na sa kabuntagon ug karon sa detalye sa atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Nanawagan si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ngadto sa mga opisyal sa gobyerno, ilabi na sa mga pinili or elected nga mga opisyal nga mo resign sa ilang posisyon kung dili sila musuporta sa baruganan sa Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea ug kung mupabor hinuon sila sa China. Matud ni Teodoro, katungod o katungdanan sa matag opisyal sa ilang gobyerno ang pagpanalipod sa konstitusyon, ingon man soberenya og territorial nga interest sa nasud. Gingon usab niini nga kung lahi ang ilahang baruganan, mahimo silang mubiya sa ilahang posisyon o idangat ang maong isyu ngadto sa Korte Suprema. Bantay Balita. Gimanduan sa Energy Regulatory Commission kon ERC ang Meralco nga i-refund ang mukabat sa 9.506 bilyones ka pesos ngadto sa iyang mga konsumidor. Sumala sa ERC ang refund bulanat sa average refund rate nga 0.3448 pesos matag kilowatt-hour alang sa tanang customer classes. Matud pa sa komisyon, ang maong refund ipatuman sud sa 6 ka buwan o hangtod sa hingpit nga mauli sa mga customer ang kantidad sa giingong over recovery. Alas 7:34 sa kabuntagon. Gimando sa Department of Labor and Employment nga ang mga employer, ginikanan o guardian kinahanglan una nga mokuha og working child permit alang sa mga batang nagpangidaron og 15 anyos paubos sa di pa sila makatrabaho sa public entertainment, media o digital platforms. Kini ang gilangkob sa Labor Advisory Number 12, Series of 2026. Naglatid nga sa mga lagda nga paghatag og work permit alang sa mga batang moapil sa entertainment ug media industry. Sakop sa maong patakaran, ang mga batang moapil sa social media content ug vlogs, digital advertisements, web series ug podcast, stream platforms, pelikula, teatro ug radyo, uban pang mga media ug entertainment productions.
Suma sa duli, amo ang lakang gituyo aron mapanalipdan ang kaayuhan, kaluwasan ug katungod sa mga bata ug aron masiguro nga ang ilang pag-apil sa maong mga kalihukan subay sa mga balaod ug regulasyon sa nasod. Bantay Balita. Giklaro sa Department of Labor and Employment Condoli nga dili na mahimong bawion o ikaltas sa mga employer ang 60 pesos nga wage increase nga naipatuma na og nahatag na sa mga trabahante didto sa Metro Manila. Kinibisan pa man sa status quo ante-order nga gi-issue sa Pasig Regional Trial Court niadtong Hulyo 25 nga nagpahunong sa implementasyon sa maong wage increase. Suma kang Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, wala pa mugawas ang maong kamanduan ngadto sa korte ug daghang mga employer nga nakahumana sa payroll ug nakatag na og dugang sweldo sa ilahang mga empleyado. Alas 7:36 sa kabuntagon. Posibleng masayong nga mapresentar ang House Prosecution Panel sa ikaduhang article of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte sa nagpadayon nga impeachment trial. Ang ikaduhang article adunay kalabutan sa gingong unexplained wealth ug sa aligasyon nga dunay mga kabtangan nga wa gingong nadeklarar sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung salin sa Vice Presidente. Bantay Balita. Alang kang House Assistant Majority Leader og Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang mga pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte sa nakalalaing nasud kabahin sa gingon niyang pagpangandam alang sa 2028 presidential elections. Matud ni Adyong, imbis nga mutabang sa impeachment trial ug mutubag sa mga aligasyon bato kaniya, mas gipili matud pa sa Presidente ang padayon nga pagpalig-on ang og suporta sa publiko alang sa iyang giingon nga politikal nga ambisyon. Dugang panini, pinaagi sa nagpadayon nga impeachment trial, makahatag og higayon sa katawhang Pilipino sa pagtimbang-timbang kung angayan ba si Duterte nga mahimong sunod nga leader sa nasod. Bantay Balita. Representative Leandro Livisti ug Senador Loren Ligarda gingong adunay graft ug plunder complaints. Gikataho nga ipaubos sa Office of the Ombudsman sa preliminary investigations ang graft ug plunder complaints batok kang Batangas 1st District Representative Leandro Livisti ug sa iyang inahan nga si Senador Loren Ligarda. Ang mga reklamo may kalabutan sa giingong 10 bilyones nga solar energy project ug sa mga aligasyon na ang mga kumpanya nga nalambigit kang Livisti nakabaton og exclusive service contract. Bantay Balita. Mao kadto ang naglangkob sa itong mga balita sa kauluhan. Sa ato ang pagbalik, detalye sa mga balita sa gawa sa nasod. US Secretary Marco Rubio, illegitimate kuno ang existence sa ICC illegitimate kuno nga international organization. Kanaugban pang mga balita sa gawa sa nasod. Sa ato ang pagbalik, human lamang nining pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopaffi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopaffi, 100% natural, may gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lactopaffi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home.
Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bantay Balita. Atong oras alas 7:41 na sa kabuntagon, padayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita o karon sa tuang mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Gihulagway sa Estados Unidos ang International Criminal Court kun ICC nga usa ka illegitimate international organization. Kini mo'y gibutiyag ni US Secretary of the State Marco Rubio. Giingon niya nga ang ICC nakaangkon og otoridad sa pag-ukod sa mga bisan unsa nga nasod nga dili miyembro sa maong tribunal. Dili sakop sa International Criminal Court ang Estados Unidos ug ubos sa administrasyon ni US President Donald Trump. Nagpatuman usab ang Washington ug mga laki nga nagtumong sa pagsupak ug pagkunhod sa impluwensya sa operasyon sa ICC. Ang maong pahayag ni Rubio misunod sa padayon nga baruganan sa Estados Unidos nga musupak sa jurisdiksyon sa ICC batok sa mga nasod nga dili state party sa Rome Statute. Bantay Balita. Gibutiyag ni US President Donald Trump nga nagkauyon ang Estados Unidos nga ipahunong una ang giplanong militar nga pag-atake batok sa nasod sa Iran. Human matud pa niya nangayo ang tiran ug ubang mga nasod sa Middle East ug dugang panahon aron mahuman ang usa ka kasabutan. Ang maong pahayag gipatik ni Trump pinaagi sa ihang The Truth Social account. Sa pagkakaroon wa pay dugang opisyal nga detalye nga gipagawas mahitungod sa sulod sa giingong kasabutan o sa insaktong mga kondisyon nga gihisgutan matag partido. Bantay Balita. Tourist aircraft na crash sa Peru. 13 namatay. Usa ka gamayng tourist aircraft nga ang nakras atol sa usa ka sightseeing flight ibabaw sa bantugang Nazca Lines habagatang Peru nga misangpot sa pagkamatay sa 13 ka mga sakay niini. Suma sa mga otoridad, ang eroplano gisakyan sa 11 ka langyawng turista ug 2 ka tripulante sa dihang nihitabo ang trahedya. Gikataho nga ang eroplano na crash duol sa Pueblo Viejo, pipila ka kilometro gikan sa siyudad sa Nazca. Human sa pagbangga nasunog ang maong aircraft ug way naluwas. Ipahigayon sa mga otoridad ang investigasyon aron matino ang hinungdan sa maong insidente. Bantay Balita. Daghang tao ang namatay human sa usa ka pagpamusil sa usa ka in-out burger sa Twin Falls, Idaho, Estados Unidos. Suma sa kapulisan, patay usab ang giingong suspect human sa insidente. Gihulagway sa mga otoridad isip usa ka very chaotic active shooter. Sa pagkakaroon wa pagipagawas sa mga otoridad ang insaktong gidaghanon sa mga namatay tungod kay padayon pa ang pag-ila sa mga biktima o pagpahibalo sa ilang mga pamilya.
Gikumpirmar usab nga dunay pipila ka mga naangol nga gidala ngadto sa Tambalanan. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad, ug wa pa gipadayag ang identity sa suspect ug wa pa usab makumpirmar ang posibleng motibo sa maong pagpangatake. Bantay Balita. 20.1 bilyones ka nga cocaine gisunog dito sa Liberia. Gisunog sa mga otoridad sa Liberia ang 4.2 metric tons nga cocaine niadtong nakalabayng adlaw. Dunay gibadabarang kantidad nga 336 milyones dolyares o mukabat sa 20.1 bilyones ka pesos. Ang maong gidaghanon kabahin sa usa ka labing dakong operasyon batok sa illegal nga druga sa maong nasud. Samtang giingong adunay mga taas nga opisyal sa kapulisan nga giimbestigahan tungod sa giingong kalambigitan ini sa maong kaso. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang ilahang posibleng papel sa insidente. Bantay Balita. Alas 7:46 sa kabuntagon. Balikta sa mga balita dinhi sa ato. Alang sa balita sa kahimtang sa panglawas. Bantay Balita ngayon, Health News. Ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo mipahingmangno karon sa publiko sa pagpabiling magmabinantayon batok sa sakit nga leptospirosis. Nunot niining nagpadayon nga pag-uwan-uwan ug pagbaha nga posibleng moresulta sa pagsakas sa maong sakit. Matod ni Capitol Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga ang baha posible gyud nga masagulan og ihi gikan sa ilaga o guban pang mga mananap. Ang bakterya niini mahimong makasulod sa mga samad o dibakha pinaagi sa baba, ilong ug mata. Aron kalikayan kini, giawhag ang publiko sa paglikay sa pag-ubog ug paglakaw sa mga baha kung mahimo. Kundi gyud kalikayan nga makalakaw ug makaubog sa mga baha, hayan mas maayong mogamit og boots, gloves, tabunan ang samad og waterproof nga bandage ug limpyuhan ang panit gilayon sa ang kuman ma-expose sa baha gamit ang sabon ug limpyong tubig. Gipahinumduman usab ni Cebu Provincial Health Office ang publiko nga maniid sa mga sintomas nga mutungha duha ngadto 30 ka adlaw human sa exposure nga naglakip sa hilanat, sakit sa ulo ug kabukugan, hilabi na dapit sa bagtak ug lower back, pagpamuwa sa mata, pagsuka-suka, diarrhea ug sakit sa tiyan. Kung masinati niini, niawhag sa Provincial Health Office nga modangop sa doktor, hilabi na kung mag-yellow ang mata ug panit, maglisod og ginhawa ug muminos ang pagpangihi. Giawhag usab ni Dr. Catalan ang publiko nga dili magtambal sa kaugalingon pinagis pagtumar og doxycycline o ubang antibiotic gumikan kay kini nga mga tambal tumaron lamang og adunay advice gikan sa usa ka doktor. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, Agricultural News. Aritas industriya sa agriculture. 19 ka baboy gipang patay aron mapugnan ang pagkatap sa ASF sa dakbayan sa Sugbo. Ikumpirmar sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries nga 19 ka baboy ang gipamatay dito sa may barangay Kiyot. Human siyam ka baboy ang nagpositibo sa African Swine Fever kon ASF. Suma sa DVMF, pinaagi sa kaling padayon nga
surveillance, border control ug higpit nga biosecurity measures mapugnan ang ASF sulod sa 15 ka adlaw ug wa kini mikatap ngadto sa ubang mga pigiri ug barangay. Iyawhag usab sa DVMF ang tanang hog raisers nga dayong i-report ang mga baboy nga masakiton o nangamatay o istriktong sundon ang mga biosecurity protocols aron malikayan ang dugang pagkaylap sa ASF. Ang African swine fever dili makatakod sa tao apan usa kini ka makamatay nga sakit alang sa mga baboy ug mahimong hinungdan sa dakong kadaot sa industriya sa pag-uma sa pagpamuhi og baboy. Bantay Balita. Sa agrikultura gihapon mokabat ngadto sa 92 ka mga mag-uuma sa barangay O'Donnell, Capas sa Tarlac ang gipahimangnuan nga mobiya sa mga yutang ilang gitikad. Suma kang barangay Captain Wendell Mercado. Ang maong pahimangno may kalabutan sa gipasiugdang proyekto sa Basis Conversion and Development Authority kon BCDE sa maong lugar. Sa pagkakaron, wa pagipadayag ang dugang detalye mahitungod sa timetable sa proyekto, relocation o posibleng assistance alang sa mga apektadong mga mag-uuma. Padayon nga gilauman ang dugang mga pahayag gikan sa BCDA ug sa ubang hingtungdan nga ahensya aron mopatin-aw ang mga lakang alang sa mga maapektuhang residente ug mga mag-uuma. Bantay Balita. Alas 7:51 sa kabuntagon. Giluwas sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR ang usa ka 15 anyos nga female saltwater crocodile sa barangay San Agustin, Magalang, Pampanga. Suma sa DNR, ang maong buaya adunay gibanaba ng 3.10 metros nga gitason ug nakit-an nga anaa sa maayong kahimtang. Human sa rescue operation, gibalhin na kini sa kustodiya sa Global Zoo and Theme Park Alliance Incorporated sud sa Clark Freeport Zone. Diin kini pag-aatimanon ug padayon nga bantayan. Bantay Balita. Arita sa balita sa sports. Usa na lang kadaog mahimo ng champion sa 2026 Mubadala DC Open ang idol ni Kinon Sinisa si Alex Iyala. Padayon nga naghimo og kasaysayan ang Pinay tennis star nga si Alex Iyala human niyang mapildi ang upat ka higayon nga Grand Slam champion nga si Naomi Osaka 6-4, 6-2 kahapong adlaw Domingo. Makasud na siya sa final sa 2026 Mubadala DC Open. Sa championship match, makigsangka si Iyala nga kasamtangang world number 28 batok sa world number 3 nga si Jessica Pigula sa Estados Unidos. Kung makadaog si Iyala, makuha niya ang 2026 Mubadala DC Open title ug ang 252,000 dolyares o mukabat 15.4 milyones na pesos kung itandi sa Philippine money. Dakog chance ni Dong Kinon kay kaning Haponisa nga si Naomi Osaka daghan na ni nag Grand Slam iyang napildi. Kes Dong Kinon makita nighapak yung Alex Iyala. Pinagka ng musagit. Alas 7:54. Dawato na tong Showbiz News. Mga balita sa showbiz.
Kadangat pinagi sa ato ang kauban, ato ang Showbiz News reporter, Kabantay Grace Bakero. Sakripisyo sa mga Pinoy sa ubang nasod gituki sa Nurse the Dead. Gipahinungod sa cast members sa Nurse the Dead ang kaisog, sakripisyo ug pagkamadasigon sa mga Pinoy nga nanginabuhi ug nagtrabaho sa ubang nasod. Ilabi na ang mga Pinoy nurses nga nagadiman sa mga pasyente bisan layo sa ilang mga pamilya. Kini ang usa sa mga sentro nga mensahe nga ilang gipaambit atol sa virtual press con sa naging adlaw alang sa supernatural comedy series nga Nurse the Dead. Kansang season finale kay ipasalida na sa I Want. Sumala sa direktor o creator sa serye nga si Mark Labella, personal alang kaniya ang paghimo sa maong proyekto tungod kay nakasinati siya sa pagtrabaho isip frontliner atol sa pandemya. Kitinguha usab ni Labella nga maipakita sa Hollywood ang mga naong o istorya sa mga Filipino pinaagi sa serye. Apilo sab sa cast sa Nurse the Dead ang Filipino talents nga sila Anthony Jennings, Princess Punzalan, Ruby Rodriguez, Gijet Reyes ug Tutsi Guevara. Sa season finale, mas mutuhop ang drama ug kahadlok samtang atubangon ni Noah ang iyang gikahadlukan ug maayo. Ang panahon nga sunduon na ang kalag sa iyang namatay nga inahan nga si Tess nga gidala ni Gijet. Bisan pa sa pagpalugway sa panahon nga makapabilin si Tess sa kalibutan sa mga buhi, dili na kinihingpit nga kontrolado ni Grimm nga gidala ni Anthony Jennings. Tungod kay ang iyang boss nga si Archangel mismo ang mapugos sa pagpadayon sa iyang katungdanan. Ang Nurse the Dead mao ang unang Pinoy series nga naghihimo og mga eksena sa Hollywood ug naghiusa sa supernatural, comedy ug drama samtang naghatag og dakong pagtagad sa mga istorya ug kasinatian sa mga Pinoy sa gawas sa nasod. Gidaig sa mga nitambong ang kalidad sa produksyon ug ang istorya nga duol sa kasing-kasing sa daghang Pinoy tungod kay nagpakita kini sa mga hagit, sakripisyo o gubang kalidad sa mga OFW. O para sa balita nga kadaugan, Katrina Liegado milangkat sa titulong Miss Supranational 2026. Mikulit sa titulo nga Miss Supranational 2026 ang pambato sa Pilipinas nga si Katrina Liegado nga usa ka military reservist sa Philippine Air Force. Gihimo ang koronasyon sa niaging gabii didto sa Poland diin kapin sa 60 ka kandidata gikan sa nagalain-laing nasod ang nirampa ubos sa tema nga Festival of Beauty. Unang nabatyagan si Liegado human sa iyang talagsaong performance atol sa evening wear, swimsuit ug national costume rounds. Tungod sa iyang kadaugan, nahimong ikaduhang Filipina si Liegado nga nakaangkon og Miss Supranational title. Kahinumduman nga si Mutia Datul mo'y unang Filipina nga nidaog sa mong prestihiyosong titulo niadtong 2013. Og mao kana ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw. At ang iya mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Kini ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Bakero. Mayong buntag. Back to you, Ramsa. Daghang salamat Kabantay Grace Bakero sa imuhang report. Sa katapusan arita sa kahimtang sa panahon, bisa ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 na alamang sa pipila ka bahin sa Luzon, ang Tropical Depression Luis nagpadayon sa pagkakusog sa habagat o southwest monsoon nga nagdala og kusog hangtod gale force nga pagbugso sa hangin sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Suma pa sa pag-asa, Northern Samar, ang Samar, Biliran, Siquijor ug Southern Leyte mao'y gilauman nga makasinati og kusog nga hangin
karong adlaw nga Lunes Agosto 3 ug ugma sa Martes Agosto 4 gilauman nga kadaghanan sa Visayas maapektuhan usab sa kusog nga hangin tungod sa padayon nga epekto sa habagat. Mao kato ang naglangkob sa ato ang mga balita karong adlaw. Ang ato mga balita hinikay gikan sa ato ang Bantay Radio Newsroom, pinagi sa ato ang kauban Kabantay Fred Letihio. Magpasalamat sa kinatibuk ang Persas Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez, pinabagan ni Attorney Miko Zabaliero. Atong technical partner dis ato ang Masters Control, Kinon Sinisa. At ang imusunod ang programa Newsline, uban ni Sir June Carillo. Kinilang gihapon yung ubos nga alagad sa kahanginan. Ram sa lang gihapon yung mga kahigalaan manamilit pinagis pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtan-aw. Maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.